ধর্মপ্রেমী সজ্জনবৃন্দ, আমি বাংলাতে একটা ভিডিও আপনাদেরকে দিতে চাচ্ছি। তার কারণটি হলো এই যে পশ্চিমবঙ্গের একজন খ্যাতনামা মাওলানা, যার নাম গোলাম মর্তজা, যিনি লিখেছেন চেপে রাখা ইতিহাস, তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মেমারি নামক স্থানে তার মাদ্রাসাও আছে। আর তিনি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে খুব খ্যাতিপ্রাপ্ত বিচারক এবং উপদেশক বা ওয়াজকারী বলতে পারেন, ওয়াজ করে বেড়ান। ওনার একটা ভিডিও আমি শুনেছি তো অনেক আগেই, কিন্তু আমেরিকা থেকে আমার একজন বন্ধু আজ 5 নভেম্বর 2019 আজ সকালে আমেরিকা থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে ভিডিওটি পাঠিয়েছেন। যে বন্ধুটি ভিডিওটি পাঠিয়েছেন তিনি কিন্তু বাংলাভাষী নন। তা সত্ত্বেও মাওলানা সাহেবের এই বাংলা বক্তৃতা শুনে উনি খুব চিন্তিত হয়ে আমাকে পাঠালেন। উদ্দেশ্য, মাওলানা সাহেব সত্য বলছেন এবং অসত্য, উনি সত্য বলছেন না অসত্য, এর নির্ণয় করার জন্য আমাকে উনি ভিডিওটি পাঠিয়েছেন। তাই আমি প্রথমে মাওলানা সাহেবের বক্তৃতা আপনাদের সম্মুখে রাখতে চাই। তারপরে মাওলানা সাহেবের বক্তৃতায় কি কি প্রশ্ন উঠে আছে, কি কি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, উনি অবশ্য প্রশ্নের সমাধান দিচ্ছেন, প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। বিভিন্ন লোকেরা বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করেছেন, যার উত্তর উনি দিচ্ছেন। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বক্তৃতায় কোথায় কোথায় মিথ্যা কিভাবে প্রচার করছেন উনি, আমি শুনে বড় আশ্চর্যচকিত হয়েছি। এমন একজন মাওলানা, যাকে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে একজন জাঁদরেল মাওলানা বলে জানা যায়, কিন্তু আমিও পশ্চিমবঙ্গের, আমিও বিদ্যার্থী কাল থেকেই ওনাকে চিনি, জানি ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু আমার যিনি ওস্তাদ, তিনি এনাকে পছন্দ করেননি আদৌ কোনোদিন, যার নাম ছিল মাওলানা মাওলা বক্স সাহেব। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মমতাজুল মুহাদ্দিসিনের গোল্ড মেডেলিস্ট এবং MA শিক্ষাবিদ, আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা বোর্ডের সেক্রেটারিও কিছুদিন ছিলেন সাত্তার সাহেবের পরে। উনি কিন্তু মৌলানা গোলাম মর্তজা সাহেবকে কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি। তো এনার বক্তৃতায় কোথায় কোথায় মিথ্যা উনি বলেছেন, কেমন মিথ্যা প্রচার করছেন উনি, সেটি আমি আজ বঙ্গভাষীদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আসুন প্রথমে আমরা শুনি মাওলানা সাহেব কি বলছেন। প্রায় 19 মিনিট 20 মিনিটের বক্তৃতা ওনার। তো আমি মাঝে মধ্যে ওনার বক্তৃতার পরে পরেই আমি ওনাকে জবাব দেব, উনি যা বলছেন সেটা ঠিক অথবা বেঠিক। সেইটা ঠিক বেঠিকের সমাধান আমি আপনাদের সামনে
তুলে ধরতে চাই। শুনুন মৌলানা সাহেব কি বলছেন। লাইনে যারা কমিউনাল হারমোনি নিয়ে আসে, অর্থাৎ আমরা মিলেমিশে থাকবো, এইরকম কাউকে দোষারোপ করবো না। এবার মুসলমানরা আল্লাহ বলছে বলুক, খ্রিস্টানরা গড বলছে বলুক, হিন্দুরা পরমেশ্বর বলছে বলুক না, কিন্তু কেন তুমি বলবে এটা, তাহলে একটু জানতে হবে বাবুতে। ইসলাম ধর্মের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা আপনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবেন। ধরুন আমি কোনো ধর্ম মানি না, কোনো ধর্মেই ঢুকিনি এখন। আমি যদি বলি যে আমি খ্রিস্টান হব, আমার বয়স ধরুন 40, আমি অনেক মানুষ খুন করেছি, মার্ডার ধরে না, আমি অনেক মদ খেয়েছি, হেরোইন খেয়েছি, ড্রাগ খেয়েছি, ব্রাউন সুগার খেয়েছি, লোকের ঘরে আগুন লাগিয়েছি, ঘুষ খেয়েছি, এত পাপ করেছি যে পাপের সীমা নেই। তো আমি যদি বলি আমি হিন্দু হব, আমি জাতিতে আসলে ছিলাম মেথর, সুইপার, কিন্তু হিন্দু হব মানে আমি তো সুইপার, আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই, ভারতবর্ষে যেটা বড় মন্দির আছে তার পুরোহিত হতে চাই। আমি জনসাধারণকে জিজ্ঞেস করছি এটা কি সম্ভব হবে? কোনো মেথরের ছেলে এইরকম ধৃষ্টতা সহ্য করবে? করবে না। তখন সে বলছে আমি খ্রিস্টানদের পোপ হতে চাই। ইজ ইট পসিবল ফর দ্যাট পার্সন যে সে পোপ হবে? অসম্ভব। যদি বলে আমি হতে চাই, বৌদ্ধদের দলাই লামা হতে চাই, গোলাম হোসেন উপায় নাই, অত সোজা নয়। সে বলছে আমি এতগুলো খুন করেছি, এত ব্যভিচার করেছি, এত আগুন লাগিয়েছি, এত ছিনতাই করেছি, এই করেছি, এই করেছি, আমি মুসলমান হতে চাই। কিন্তু আমি মুসলমান ছোটখাটো মুসলমান হতে চাই, আমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে যেটা বড় মসজিদ সেই মসজিদের পুরোহিত হতে চাই। তাকে বললাম তাহলে তুমি বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, there is no God but one God, আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি অর্ধেকটা কাজ তোমার হয়ে গেল। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, যখনই তুমি বললে ইন দ্যাট মোমেন্ট ইউ আর এ মুসলিম, তুমি মুসলমান হয়ে গেলে। তোমার তো সব গোটা ভারতবর্ষের বড় মসজিদের তুমি হবে, পুরোহিত হবে, ইমাম হবে। ওকে কয়েকটা জিনিস লিখে দেওয়া হলো, ইন্না তানা কাল কাউসার, কুল আল্লাহু আহাদ, আর আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাদ্দাল্লিন, আর আত্মহাত, এইটা তাকে মুখস্থ করতে দেওয়া হলো। সেও বল, আমি এইখানেই মৌলানাকে স্টপ করলাম, এবং উনি যে কিভাবে মিথ্যা কথাগুলো বললেন, ওনার যে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কোনো জ্ঞান নেই ধর্ম সম্পর্কে, সেটা আজ আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতে চাই। উনি বললেন, প্রথমে তো বললেন ইসলামে কোনো ভেদ নেই, আর কোরআনে আল্লাহ বললেন লা ইয়াত্তাখিযুল মুমিনুনাল কাফিরিনা আউলিয়া মিন দুনিল মুমিনিন ওয়া মান ইয়াফআল যালিকা ফালাইসা মিনাল্লাহি ফি শাইইন ইল্লা আন তাত্তাকু মিনহু তুকা ওয়া ইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু ওয়া ইলাল্লাহিল মাসির। এক জায়গায় নেই, অনেক জায়গায় বলা আছে কোরআনের মধ্যে। আল্লাহ পরিষ্কার শব্দ বললেন মুসলমান ছাড়া অমুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতা রেখো না, বন্ধুত্ব রেখো না, মুখে এবং অন্তরে। যদি তোমরা বন্ধুত্ব রাখো, আমি আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবো না। তো মৌলানা গোলাম মুর্তজা সাহেব, আপনি বলুন তো, কোথায় আল্লাহ আপনাদের মৈত্রীয় ভাব দিয়েছে? আল্লাহ কোথায় বলেছে যে হ্যাঁ হিন্দু মুসলিম এক হয়ে থাকো? তারপরে আপনি যে কথা বললেন যে সে একজন হিন্দু, সে খ্রিস্টান হতে চাইল, খ্রিস্টান আমি পোপ হতে চাইল, পোপ হব, সেখানে তার কোনো গুঞ্জাইশ নেই, পোপ হতে পারবে না, কোনো মন্দিরের পুরোহিত হতে পারবে না। তার কারণ তার জন্ম হয়েছে মেথর পরিবারে।
মেথরকে কি বলে মৌলানা গোলাম মুর্তজা সাহেব জানেন না, তাকে শূদ্র বলা হয়। আমাদের এখানে শাস্ত্রে বলা হয়েছে জন্মনা জায়তে শূদ্রা সংস্কারা দুই উচ্চতে। মেথরের ঘরে কেউ জন্ম হলে সে মেথর হবে না, সে যদি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তাকে বিদ্বান বলতে হবে। মৌলানা গোলাম মুর্তজা সাহেব এ কথাটি জানেন না আদৌ। তারপর উনি বললেন সে যদি ইসলাম স্বীকার করতে চায়, বলে ইসলাম শুধু স্বীকার করবো না, আমি পুরোহিত হতে চাইব, ইমাম হতে চাইব। মৌলানা বললেন ইমাম হতে গেলে তাকে কি করতে হলো? স্বীকার করতে হলো কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নেই কোনো উপাসক এক আল্লাহ ছাড়া, প্রথম উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রসুল। এটি সে স্বীকার করে নেওয়াতেই সে মুসলমান হয়ে গেল। এবারে সে পুরোহিতাই করতে চাইবে, তো তাকে কয়েকটা জিনিস শিখিয়ে দিলাম। কি শেখালো? ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, সূরা কাউসারটা শেখানো হলো। আর সূরা ইখলাস, যাবকো কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আছে, মৌলানা গোলাম মুর্তজা সাহেব সূরা ইখলাস পড়তে পারেন না, কুলু আল্লাহু আহাদ বলেছেন উনি। কুলু আল্লাহু আহাদ নয়, অনেক আলেমরাও জানে না। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ বলো, আর আল্লাহ এক। ওয়া আছে এখানে, ওয়াও আর। মৌলানা গোলাম মুর্তজা সাহেব সূরা ইখলাসও ভুল উচ্চারণ করছেন। তারপরে চলুন, তাকে আত্তাহিয়াত শেখানো হলো। তারপরে নামাজ পড়ানোর জন্য 2 রাকাত নামাজ পড়ানোর জন্য তাকে শেখানো হলো। মৌলানা গোলাম মুর্তজা সাহেব বললেন, তাকে নিয়ে গেলাম কলকাতার মসজিদে। শুনুন আগে কি বলছেন উনি। কিন্তু এই যা বললেন, ইনি যে জানকারি দিয়েছেন সেটা ভুল জানকারি দিয়েছেন, যে সূরা ইখলাস, সূরা কাউসার আর আত্তাহিয়াত শিখলে নামাজ শেখা হবে না। গোলাম মুর্তজা মিথ্যা কথা বলছেন, মিথ্যা প্রচার করছেন, মিথ্যা প্রবাদ করছেন। সে কোনোদিন ইমামতি করতে পারবে না। কোনো মসজিদে গিয়ে আপনি যদি বলেন ইমাম সাহেবের বিনা অনুমতিতে তো হবে না, তো ইমাম সাহেবের কাছে অনুমতি নিতে গেলেন আপনি, ইমাম সাহেবকে বলতে হবে যে আমি এই ইমামতি করবে। তো সে ইমামতি করবে যে ইমাম তার চাইতে বেশি আলেম, শিক্ষা বেশি রেখেছে। যদি শিক্ষা বেশি না থাকে সে ইমামতি করতে পারবে না। গোলাম মুর্তজা মিথ্যা কথা বলছে এই বুড়ো বয়সে। গোলাম মুর্তজা কাঁচা মিথ্যা কথা বলছে। ইসলাম জগতের আলেমরা শুনুন কান খুলে, যদি সে সূরা কাউসার শেখে, মনে করে সূরা ফাতিহা মনে করে, সূরা ইখলাস মনে করে, তার নামাজ পড়াতে দেওয়া হবে না। কারণ ইমাম সেই হবে, তাকে নিয়ত জানতে হবে, তাকে কি কি শিখতে হবে, তাও শিখতে হবে, কি বলতে হয় সেটা শিখতে হবে। সে তাওজি শিখলো না, কাল কাউসার শিখলে নামাজ পড়াতে চলে যাবে। अरे मूर्ख जाहिल कहीं का, क्यों जाहिल बना रहा दुनिया को? দুনিয়ার মানুষদেরকে মুখ্য কেন বানাচ্ছ? তারপর শুনুন উনি কি বলছে, ইনি কি বলছে শুনুন। আমি 2 ঘন্টার মধ্যে বুঝতে বললে তুমি এইটা নামাজ পড়বার সময় এটা পড়বে, এটা পড়বে, এটা পড়বে, এই সালাম ফিরবে, নামাজ হয়ে যাবে। এইবার আমরা তাকে ফজরে সারা বাংলার রাজধানী কলকাতার বড় মসজিদে নিয়ে গেলাম। এখন ইমাম সাহেবের নাম শফিক সাহেব। শফিককে বললাম, শফিক সাহেব আজকে আপনি তো নামাজ পড়াবেন, আজ আপনি নামাজ না পড়িয়ে আজকে পৌরোহিত্যটা একেই করতে দেন। কি ব্যাপার? বলবো ব্যাপার এই 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 ইট উইল বি ফ্রুটফুল ফর আওয়ার কমিউনিটি। ভেরি গুড, এই যা তুই না। এই বেতনের ছেলেটা জীবনে এত খারাপ খারাপ কাজ করে। এই দেখুন, সে ইসলাম স্বীকার করার পরেও মাত্র ছেলেটা বলছে তাকে। আরে এদের মতন জাহিল, এদের এই মূর্খরাই সমস্ত মানুষ মাত্র মধ্যে ঝগড়া লাগিয়েছে, মানব সমাজের মধ্যে বিকৃতি লাগিয়েছে। এই আলেম বলে বলছে যারা, সে এখনো যদি ইসলাম স্বীকার করে নিল, সে মাথরের ছেলেটা রইল কি করে রে? জাহিল কোথায় রে? লজ্জাও করলো না একটু বলতে? যখন সে ইসলাম স্বীকার করে নিল বলছিস, তাহলে সে
মেথরের ছেলেটা রইলে কী করে? শফিক সাহেব বলবেন যে হ্যাঁ ইসলাম স্বীকার করেছে, নামাজ পড়ুক। সে ইসলাম স্বীকার করা সত্ত্বেও সে নামাজ পড়াতে পারবে না যদি সে আলেম না হয়। সে নিয়ত কি বানবে, ইমামের নিয়ত কি হবে, মুক্তাদিদের নিয়ত কি হবে, সেই জানে না। তাকে নিয়ত শেখানো হলো না। সেখানে ইমামতি করতে গেলে আনা ইমামুল্লিমার হাদারা মাইয়া হাদারও বলতে হবে, সে জানে। তাকে তো এখনো বেটা তুমি মেথরি বানিয়ে রেখেছ, তাকে মুসলমান বানিয়েছ নাকি? ইডিয়েট! তাকে যদি মুসলমান বানাতে তাহলে এ কথা তুমি বলতে না যে মেথরের ছেলেটা ইমামতি করতে। মৌলানা শফিক সাহেব ইমামতি করতে দেবেনই না, যদিও মৌলানাকে বলা হয় যে ইসলাম স্বীকার করেছে। ইসলাম স্বীকার করা সত্ত্বেও মৌলানা শফিক সাহেব কোনোদিন বলবেন না যে হ্যাঁ তুমি ইমামতি করো। শুনুন আগে কি মিথ্যা কথা আরো বলছে, শুনুন। আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে গেল সামনে, তার পেছনে হাফেজ মৌলানা কারি মুফতি সবাই নামাজ পড়লো। আমি জনসাধারণ জিজ্ঞেস করছি নামাজটা হলো না হলো না? তার মানে হচ্ছে ও দেখুন সে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে গেল, তার পেছনে হাফেজ মাওলানা মুফতি কারি সব দাঁড়িয়ে গেল না ভাই। যখন মান জারা মা আলিমান ফাকা আন্নামা জারানি, মান সাহাফা মা আলিমান ফাকা আন্নামা সাহাফানি, সেটা কোথায় লাগাবে? সেখানে হাদিসে কি বলা হয়েছে? মান জারা মা আলিমান, ভালো আলেম, শিক্ষিত। তো যে আলেম শিক্ষিত না হয় সে ইমামতি করতে পারবে? ইমামতি করতে দেবে কেউ তাকে? জাহেলের মতো কথা বলছে একজন মৌলানা হয়ে। আর এই রকম ধরনের বুড়ো বয়স অবধি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষদেরকে মূর্খ বানিয়ে দিলেন। চেপে রাখা ইতিহাস, ইতিহাস তুমি জানো নাকি বেটা? যে ইতিহাস লিখবে তুমি, চেপে রাখা ইতিহাস, এটাও তুমি মিথ্যা কথা বলেছ যে সে মন্দিরে পুরোহিত হতে পারবে না। তুমি জানোই না আদৌ, ধর্ম সম্পর্ক তোমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি চুনৌতি দিচ্ছি, চ্যালেঞ্জ করছি মাওলানা গোলাম মুর্তজা তোমাকে। জানি না তুমি এখন বেঁচে আছো কি না আছো, আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি। সে পুরোহিতাই করতে পারবে না, এটা একদম ধ্রুব মিথ্যা কথা। সে যদি পুরোহিতাই শেখে, পুরোহিতাই করতে গেলে তার কি জ্ঞান দরকার, সেই জ্ঞান যদি অর্জন করে তাহলে সে পুরোহিতাই করতে পারবে। আমি একজন মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছি, আমাকে আজ সমস্ত পৃথিবীতে পণ্ডিত বলে ডাকছে। তুমি জানো পণ্ডিত কাকে বলে? তোমার মতো ইডিয়েটরাই আজ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের নয়, ইসলাম জগৎকে এইরকম ধরনের ধোঁকা দিয়েছে, ধোঁকা দিচ্ছ তোমরা। যে কোনো কুলে জন্ম হোক না কেন, আমাদের শাস্ত্রে বলতে জন্মনা যায়তে শূদ্রা সংস্কারা দুই উচ্চতে, জন্ম থেকে প্রত্যেক মানুষ শূদ্র হয়। শূদ্র মানে সাফাই কর্মচারী হয়, শূদ্র মানে হলো কোরা, আনজান, যে কিছু জানে না তাকে জানকারি করাতে হয়। সংস্কারা দুই উচ্চতে, সংস্কার থেকে সে দুইজ হয়। তুমি কোরআনের একেশ্বরবাদ কি বলতে চাচ্ছ? তুমি আদৌ জানো না যে সে কোরআনে একেশ্বরবাদ আছে না বেদে একেশ্বরবাদ আছে। বেদে বলা হয়েছে একো দেবা সর্বভূতেষু গুণা সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। ঈশ্বর এক, যে ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, স্থিতিকর্তা এবং প্রলয়কর্তা। তিনি কত? বলে এক এবং অদ্বিতীয়। না দ্বিতীয়, না তৃতীয়, চতুর্থ না পিউচ্যতে, না পঞ্চমা, না ষষ্ঠঃ, সপ্তম না পিউচ্যতে, না অষ্টম না নবম দশম না। 1 থেকে নিয়ে 10 অবধি গোনা হয়েছে। 1 থেকে নিয়ে 10 অবধি গুণে বলা হচ্ছে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। 2 নয়, 3 নয়, 4 নয়, 5 নয়, 6 নয়, 7 নয়, 8 নয়, 9 নয়, 10 নয়। এর চাইতে বড় ইসলাম তোমার? একেশ্বর ইসলাম জানে না একেশ্বরবাদ কি। সে যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ক্ষান্ত দিত তাহলে কথা ছিল, কিন্তু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যখন না বলবে তখন সে কোনোদিন মুসলমান হতে পারবে না। তাহলে একেশ্বরবাদ কি করে হয়? একেশ্বরবাদ হলো কি করে? তারপরে দেখুন কি বলছেন ইনি বলছেন তাকে নিয়ে যাচ্ছে দিল্লি জামা মসজিদ, বড় মসজিদের পুরোহিত হয়ে গেল। এইবার ওকে এরোপ্লেনে নিয়ে চলে গেলাম দিল্লি। দিল্লিতে যে ইমাম সাহেবকে বলল, ইমাম সাহেব আপনার তো বহু লোক নামাজ পড়বে যে ইয়েতে জুমা মসজিদে, তো দয়া করে একে আজকে নামাজটা পড়তে দেন। বলে কে? বলে ওর বাপের কোনো সীমা নেই,
ওই যে কী পাপ করেছে তার কোনো গুনতি নাই, মানে বহু পাপ করেছে। কিন্তু আজকে একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে, একে যদি নামাজ পড়তে দেওয়া হয়, ইট উইল বি ফ্রুটফুল ফর আওয়ার কমিউনিটি। আচ্ছা, এই ঠিক আছে বাবা, তুমি নামাজ। দেখুন কি কথা বললেন উনি, কীরকম মিথ্যে কথা বলছে। তাকে একেবারে কলকাতা থেকে নিয়ে হাওয়াই জাহাজে চলে গেলেন দিল্লিতে। দিল্লি থেকে জামা মসজিদের ইমাম সাহেবকে বললেন, ইমাম সাহেবের নামও জানে না, আবদুল্লাহ বুখারি ছিল না আহমদ বুখারি আছে এখন, ইমাম সাহেবের নামও জানে না ইনি। বলে একে নামাজ পড়াতে দিন। কেন? তো এইভাবে ইসলাম স্বীকার করেছে, এর পাপের কোনো সীমা নেই, এর পাপের কোনো সীমা নেই। দেখুন কীরকম লোভ আর লালচ দিচ্ছে তাকে লোভ দেওয়া হচ্ছে, তুমি ইসলাম স্বীকার করো না, সমস্ত পাপ তোমার ধুলে যাবে। আরে জাহিল, পাপ করলে অবশ্যই মে ভক্তাবাম কৃতম কর্ম শুভাশুভম, অবশ্যই ভোগ করতে হবে করা কার্যের ফল, শুভ এবং অশুভ। কোরআন বলেনি মা আসাবাকা মিন হাসানাতিন ফামিনাল্লাহ ওয়া মা আসাবাকা মিন সাইয়্যাতিন ফামিন নাফসিক ওয়া আরসালনাকা লিন-নাসি রাসূলান ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহিদা। তুমি তো একটাও কোরআনের আয়াতও বলছো না মাওলানা, কোরআনের একটাও আয়াত শোনাতে পারো নি, কেবল মুখ বাজাচ্ছ, বাস এইটাই জানো। এই করে সমস্ত জীবনটাই জমানিটা কাটিয়েছ। বুড়ো অবস্থা এখনও মিথ্যা কথা বলতে তুমি একটু দ্বিধা করছো না। সে মৌলানা কোনোদিন জামা মসজিদের ইমাম, দিল্লি জামা মসজিদের ইমাম কোনোদিন বলবে হ্যাঁ এই একজন পাপী সে ইসলাম স্বীকার করেছে বলে তাকে ইমামতি করতে দাও? ইমামতি করতে গেলে কি লাগে, ইমামতি করতে গেলে কি শেখার দরকার, কি জানার দরকার, সেগুলো যদি না জানে কি ইমামতি করতে পারবে? পারবে না। সে জানতে হবে তাকে কোন নামাজ পড়বো, তার সেই নামাজের নিয়ত কি। ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব আর ইশা, এ 5টা সময়ের নামাজ, বা জুমার নামাজ হোক, ঈদুল ফিতর, ঈদুল জোহার নামাজ হোক, সে নিয়ত করতে হবে পয়লা। নিয়ত না করে সে নামাজ পড়াতে পারবে না। তারপরে ইমামের নিয়ত আলাদা হবে, মুক্তাদির নিয়ত আলাদা হবে। যারা নামাজ পড়বে তাদের নিয়ম আলাদা, নিয়ত আলাদা, এবং যে পড়াবে নামাজ তার নিয়ত আলাদা। তো সে শিখলো না, তাকে জানকারি তুমি দিলে না, তাকে এখনও মাথর চেল্লাচ্ছ তুমি, তা সত্ত্বেও সে জামা মসজিদে ইমাম স্বীকার করে নেবে হ্যাঁ এর মতো পাপী কেউ নেই, এ এত বড় পাপী, এই ইসলাম স্বীকার করেছে বলে একে ইমামতি করতে দিতে হবে। সে জাহেল তোমার মতো, আহমদ বুখারি তোমার মতো জাহিল যে সে তোমার কথা স্বীকার করে নেবে। শুধু তাই না, দেখুন তাকে আরো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কিরকম মিথ্যা কথা বলছেন উনি। দেখুন ওকে আল্লাহ আকবার বলে আজ বলো, পেছনে বল, ওরে হাফে কারি মুফতি সাহেব আবার হুড় করে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম রেখাতে ঝেড়ে দিলে ইন্না তাইনা, দ্বিতীয় রেখাতে ঝেড়ে দিলে কুলু আল্লাহ আহাদ, আর সালাম ফিরে দিলে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। যারা মানে মুসাফির তারা, দেখুন কেমন জাহেলের মতো কথা বলছেন উনি। প্রথম রেখাতে দাঁড়িয়ে দিলে, রেখাতে দাঁড়াতে গেলে তাকে কি বলতে হবে, ইন্নী ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফান ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন, এসব বলতে হবে কি বলতে হবে না? সে রুকু সেজদার জন্য তাকে তাসবিহ বলতে হবে কি বলতে হবে না? সেগুলো তাকে শিখেছো তুমি, সেই শেখানোর কথা তুমি বলছো এখানে। তাকে শেখানো হয়েছে, সব কথা বলা হয়েছে, তাকে শুধু ইন্না আতাইনাকাল কাউসার দেখিয়েছো আর কুল হুয়াল্লাহু আহাদ দেখিয়েছো, সূরা ফাতিহাও বলোনি তুমি। তাহলে সে নামাজ পড়াতে পারবে? সে নামাজ পড়ে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, তার পিছনে তোমার মতন জাহিলরা নামাজ পড়বে তার পিছনে। আমার মতো শিক্ষিত মানুষ না তার পিছনে কোনোদিন নামাজ পড়বে না। জানো মাওলানা গোলাম মুর্তজা? শুধু তাই না, দেখুন এবার তাকে আরবে নিয়ে যাচ্ছে। সালাম ফিরলো, আর যারা 4 রাকাত পড়বে তারা আদ্যটা পুরো করে নিল। আবার জিজ্ঞেস করছি এই নামাজটা সকলের হলো না হলো না? হলো। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওকে আমরা গোটা ভারতবর্ষের রাজধানীতে বড় মসজিদের পৌরোহিত্য করিয়ে দেখিয়ে দিল। এইবার ওকে এরোপ্লেনে নিয়ে চলে গেলাম সারা ওয়ার্ল্ডের বড় মসজিদ হারাম শরীফ মক্কা। সেখানে লক্ষ 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 লোক। এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে ইমামের পেছনে 1 কোটি লোক যেন নামাজ পড়তে পারে, 1 কোটি। সেটা বোধ হয় এবারেই হয়তো হয়ে যেতে পারে, আগামী হয়তো হতে পারে। সেখানে তাকে যে বলা হলো যে ইমাম সাহেব আমরা ইন্ডিয়া থেকে এসেছি, একে যদি আজকে নামাজটা পড়াতে দেন মাগরিবের নামাজটা, তাহলে বিশাল একটা উপকার হবে। যে ইসলাম ধর্ম যে বলেছে ইন্না দীনা ইনদাল ইসলাম, ইসলাম ধর্মের এত ক্ষমতা যে সে
ওই খারাপকে ভালো করে নিতে পারে, সে মাটিকে সোনা করে নিতে পারে, হিরে করে নিতে পারে। নীলকা দেখুন কিরকম মিথ্যে কথা বলছে দেখুন। যাই না ওই আমি তো বলেছি আগেই যে মৌলানা বক্স সাহেব কোনোদিন একে সহ্য করেনি এই মিথ্যা কথার জন্য। এই বলে ইন্নাদ্দিন ইনদাল্লাহ ইসলাম বললে কি হবে? আল্লাহ তো বলতে চাচ্ছে একই দিন হলো ইসলাম, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিন নেই। তুমি আর কি বলতে চাচ্ছ সে ইসলামের সঙ্গে? দেখুন সেখানে তাকে আরবের মসজিদে তাকে খানা কাবার মসজিদে করে নিতে পারে, পদ্মরাগ মনে করে নিতে পারে, সেই জন্য একে নামাজটা পড়াতে বললে ঠিক আছে দেখো। এইবার নিউ মুসলিম ওরফে মেথড এক্স সুইপার সে আল্লাহ এখনো মেথড তাকে বলছে, এখনো তাকে মেথড বলছে। এইরকম জাহিল মূর্খ মানুষ ওইটাই দিয়ে বাস সে কি জানে? সে পুরো আল্লাহ বলেছে, লাগবে না, বলবেন তো লাগবে না। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। সারা বিশ্বে সারা বিশ্বে তাকে মেথরে দিয়ে নামাজ পড়ালো, তাকে এখনো মাথরও বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমি আজ জানিয়ে দিচ্ছি কি করতে হয়। দেখুন এই বইটির নাম হলো তারকিবে নামাজ, নামাজ পড়ার পদ্ধতি। নামাজ পড়তে গেলে কি কি লাগবে? তাকে উজু করতে হবে পয়লা, জামাতে পড়তে গেলে কি করতে হবে, নামাজ ইমামতি করতে গেলে কি করতে হবে, তাকে সানা পড়তে হবে, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক এ বলতে হবে। তাকে সেটা শেখানো হলো না, তাকে সেটা শেখানো হলো না। তারপর এখানে তাউজ বলতে হবে, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, একে তাউজ বলা হয়। সে শিখলো না, সে জানলো না, সে অকার আকার না জানেই পড়তে আরম্ভ করে দেয়। যেমন ইনি চেপেরাকা ইতিহাস লিখেছেন, একেবারে কাঁচা মিথ্যে কথা। এর মতো মিথ্যাবাদী মানুষ বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে কেউ জন্ম নেয়নি। সব মিথ্যে কথা বলে গেলেন ইনি। এত বড় মিথ্যে কথা, এত বড় ভাঁওতাবাজি মানব সমাজের সঙ্গে করছেননি বা করে গেলেন ইনি। দেখুন এইগুলো না বললে হবে না। তারপর সূরা ফাতিহা কম্পালসারি, সূরা ফাতিহা কম্পালসারি। তারপরে অন্য সূরা ইন্না আতাইনাকাল কাউসার বলুক, সূরা ইখলাস বলুক, ফালাক বলুক, নাস বলুক, আদি আদি এগুলো বলে তাকে রুকুতে যেতে হবে। রুকুতে যেতে হবে। তো রুকুতে গেলে কি বলতে হবে? সেখানে রুকুতে গিয়ে সুবহান রাব্বিয়াল আযীম বলতে হবে, সামি আল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা লাকাল হামদ বলে দাঁড়াতে হবে, সিজদায় যেতে হবে, সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলতে হবে। এসব শেখানো হয়েছে থেকে? ও মাওলানা মিথ্যাবাদী গোলাম মুর্তজা, কেমন ধরনের গোলাম তুমি? এ সমস্ত মানুষ সমাজকে গোলাম বানাতে যাচ্ছ মিথ্যা কথা বলে। এসব জিনিস শেখানো হলো না তাকে। তাকে আত্তাহিয়াত শিখিয়েছ, যদিও শিখিয়ে থাকো, শোনো শুধু আত্তাহিয়াত শেখালে সেখানে নামাজ হবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ বলতে হবে। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ বলতে হবে। শিখিয়েছো তাকে? সালাম ফেরা হয়ে যাবে শুধু আত্তাহিয়াত শেখালে? মওলানা আরে শরম করো, শরম করো। হ্যাঁ, লজ্জা আছে? লজ্জা বোধ আছে তোমার? মানুষ কর্ম থেকে কেউ, জন্ম থেকে কেউ শূদ্র হয় না, জন্ম থেকে কেউ বিদ্বান হয় না, বিদ্বান হতে হয়। ওই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে জন্মনা জায়তে শূদ্রা সংস্কারা দুই উচ্চতে। জন্ম থেকে সমস্ত সব শূদ্র হয়। শূদ্র মানে হলো আনজান, কোরা, অনভিজ্ঞ, যে জানে না, তাকে জানকারি দিতে হয়। ব্রাহ্মণ বানাতে হয়, ক্ষত্রিয় বানাতে হয়, বৈশ্য বানাতে হয়। আর এই বানানোর প্রয়াস করা খানা কাবা মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাকে মাথর বানিয়ে নিয়ে গেছে।
अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शर्म हया नाम की कोई चीज है या नहीं तुम लोगों में, मैं तो ये नहीं समझ पाया। दुनिया को मूर्ख बनाने लगे। इसलिए मैंने निवेदन किया, गुलाम मुर्तजा, मैं इसी में हिंदी में भी बोल देता हूँ ताकि बांग्ला भाषी तो सुनेंगे सुनेंगे, हिंदी भाषी भी सुन ले कि मैंने क्या बोला, किसके लिए बोला। मौलाना गुलाम मुर्तजा नाम है एक मौलाना का, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के। मेमारी एक जगह है, बर्धमान से पहले जब कलकत्ता की तरफ से जाएंगे पहले मेमारी आएगा, उसके बाद बर्धमान आएगा। मेमारी के रहने वाले हैं, वहाँ उनका मदरसा भी चलता है। और ये जानकारी दे रहे हैं कि एक हिंदू है, वो चाहता है कि हम ईसाई बने, लेकिन ईसाई बनने से बात नहीं बनेगी, वो चाहता है मैं पोप बनूं। क्या उसको पोप बनने दिया जाएगा? बोले ईसाई में कोई गुंजाइश नहीं। एक जमादार का यानी मेथर उसको बोला गया है, मेथोरत छिले, मेथर जिसको बोला जाए, जो गंदगी साफ करते हैं, जो टट्टी पेशाब साफ करते हैं, टट्टी साफ करते हैं, उसको मेथर बोला जाता है। बांग्ला भाषा में मैथोर बोला है। वो मेहतर हिंदी में भी बोलते हैं। उसको पोप नहीं बनने दिया जाएगा, उसको मंदिर में पुरोहित नहीं बनने दिया जाएगा, उसको और कहीं कुछ बनने नहीं दिया जाएगा। जब इस्लाम स्वीकार करेंगे तो उसको इमाम बना दिया जाएगा। देखिए उसको इमाम, बोला हम साधारण मुसलमान नहीं बनना, हम तो पुरोहित बनना चाहते हैं, हम इमाम बनना चाहते हैं, और उसको इमाम बना दिया। उसको सिखाया केवल सूरा इखलास, सूरा कौसर, सूरा फातिहा, ये 3 सूरा उसको सिखा दिया। 3 सूरा सीखने से कोई नमाज पढ़ा सकता है, कोई इमामत कर सकता है? वो कलकत्ता के नाखुदा मस्जिद के इमाम साहब को जाकर के बोले कि ये नौ मुस्लिम हैं और इस तरीके से ये पुरोहित बनना चाहते हैं और इस्लाम स्वीकार किया है, हमें लाभ होगा, तो इसको नमाज पढ़ाने दिया जाए, इमामती करने दिया जाए, इमामत करने दिया जाए। तो मौलाना शफीक साहब ने उनको इमामत करने दिया। क्या ये दुनिया नहीं जानती है, दुनिया के आलिम नहीं जानते हैं कि आलिम जो जानने वाला, जानकार का नाम आलिम है, इल्म का जानने वाला, जो इल्म को जानता है, जो इल्म को सीखा है, वही नमाज पढ़ा सकते हैं। तो क्या इमामत करने के लिए कोई काबिलियत नहीं चाहिए? इमामत करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए? ये कितना झूठ बोल रहा है, देखिए, महा झूठा और मक्कार आदमी है, झूठ बोल रहा है। इमामत करने के लिए इल्म चाहिए। इमामत मैंने भी करी काफ़ी वर्ष तक। मैं तो उस मस्जिद में इमाम था जहाँ पर बागपत जिला के सांसद जो बम्बई में कमिश्नर थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इमामत करने के लिए उसको योग्यता चाहिए, उसकी काबिलियत चाहिए, उसको इल्म आना चाहिए, क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला ना, ये नमाज की जो तरकीब है, नमाज का जो तरीका है, उस तरीका को उसको जानना चाहिए, तभी कोई इमामत कर सकता है। इमाम के लिए नियत अलग है और जो नमाज पढ़ने वाले हैं मुक्तदी, उनके लिए नियत अलग है। उसको नियत तो सिखाया गया नहीं, उसको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं सिखाया, जिसको ताउज़ बोला जाता है, जो सबसे पहला सोपान है। वहाँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, जो मुसल्ला में पाँव रखने के साथ ही पढ़ा जाएगा, उसको भी वो सिखाया नहीं और उसको इमामत करने के लिए ले गए। किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि झूठे हैं, मक्कार हैं, और झूठ बोल करके मानव समाज में वाहवाही लूट रहे हैं। और ये बंगाल वाले उसको न मालूम सलाखों पे बैठाए हुए हैं, मौलाना आलिम है, ये हैं वो हैं, दुनिया भर का बकवास किए जा रहे हैं और जो गलत जानकारी दे रहे हैं, झूठी जानकारी दे रहे हैं। बंगाल कलकत्ता के बड़ी मस्जिद में, नाखुदा मस्जिद में नमाज पढ़ी, इमामत करी, फिर उसको हवाई जहाज़ में ले गए दिल्ली, और दिल्ली जाकर के इमाम साहब को, उस इमाम साहब का नाम क्या है ये इसको नहीं मालूम। उस इमाम साहब का नाम क्या है गुलाम मुर्तजा को पता ही नहीं है। अहमद बुखारी से पहले, अहमद बुखारी समय है, इसके पिता पहले थे इमाम बुखारी। अब किस काल में ले गए, और ले गए नहीं, झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? ले गए बिना, झूठ बोल करके मानव समाज को प्रभावित कर रहे हैं, झूठ बोल करके मानव समाज को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ।
ये झूठ फैला करके देखिए इस्लाम इसीलिए कुरान खुद कह रहा है इस बात को, वह मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर माने होता है धोखा, मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं, मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूं। मैंने मुशफिक सुल्तान को लिखा ना, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, मैं अपने पुस्तक में इशारा लिखा हूं, बाकायदा उसका फिगर उठा करके दिया हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसको ना तो कलकत्ता के नाखुदा मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए ले गए, इमामत कराने के लिए ले गए, झूठ बोला, और ना दिल्ली के जामा मस्जिद में ले जाया गया उसको इमामत कराने के लिए, झूठ बोला गया, और ना खाना काबा वाली मस्जिद में उसको ले जाया गया इमामत करने के लिए, बिना लिए गए, बिना लेकर गए, झूठ बोल करके मानव को आकर्षित कर रहे हैं कि यह है इस्लाम। तो इस्लाम तो झूठ का पुलिंदा हो गया। फिर आप तो इस्लाम को भी लिए डूब रहे हैं मौलाना। आपको नहीं मालूम कि आप बोल क्या रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सच तो आपके जमीर में है ही नहीं है, सच तो आपकी दिल गवाही नहीं देते। आप कह रहे कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अल्लाह ने सहमति दी है क्या? अल्लाह ने कहा ला यत्तखिज़िल मुमिनूना काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता, जब अल्लाह कुरान में खुद बताया है किस दुनिया में आप झूठ बोल करके मानव समाज को आप धोखा दे रहे हैं, वरगला रहे हैं। और इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मौलाना कहलाते रहे आप पश्चिम बंगाल में। केवल इतना ही नहीं, जितनी जानकारी इन्होंने कराई है सब झूठ का पुलिंदा लेकर के इन्होंने जमा किया है। ये सब बांग्ला भाषा में है, वो बांग्ला भाषी हैं। तो मैंने सोचा कि बांग्ला भाषा में ही आज बंगाल वालों को मैं जवाब दे दूं, पूर्वी पश्चिमी दोनों बंगाल के लोग जाने, इस्लाम के मानने वाले लोग जाने कि मौलाना गुलाम मुर्तजा एक मक्कार झूठा आदमी है, झूठ बोल करके प्रचार कर रहा है और लोगों को आकर्षित कर रहा है अपने तरफ। और आकर्षित होने वाले भी वैसे ही होंगे, जैसा गुरु वैसा चेला। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये छोटा सा ही विचार मैं आज आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करना युक्त समझा। ये वीडियो मेरे पास अमेरिका से मेरे एक मित्र ने भेजा है, जबकि वो हिंदी भाषी हैं। फिर भी इन विचार को सुन करके उनके मन में आया कि यह गलत जानकारी दे रहे हैं, पंडित जी को भेजना चाहिए। पंडित जी बांग्ला भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, पंडित जी उनको जवाब दें। तो इसीलिए मैंने ये जवाब देना युक्त समझा और आप लोगों तक मैं अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। ये फिर आगे और भी उसमें बातें हैं, इतिहास के पन्नों से भी कुछ जानकारी उन्होंने दिया, वो भी गलत जानकारी दिया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब नमाज के बारे में, इस्लाम के बारे में कैसा गलत जानकारी दे रहे हैं कि अल्लाह ने यही तो लोग दिया है कि इस्लाम स्वीकार करो। अदाई का नाम हुआ कमाई बात राबा का संधिया का ला यस्माउन फीहा लगवा वला किज़्ज़ब, वहाँ हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, ये लोग और लालच दिया कि इस्लाम स्वीकार करो तो ये मिल जाएंगे। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान वाला क्या बोल रहा है, संसबीला जंजबीला, कुरान का ही हवाला दे रहा है कि वो शराब, इतना शराब उसमें इतनी खुशबू कि ये उसकी उंगली डुबो करके आप यूँ छिटकोगे तो मुअत्तर हो जाएंगे, और अल्लाह डाल डाल करके पिलाएंगे। ये है अल्लाह, ये है इस्लाम, ये है मौलाना गुलाम मुर्तजा। इसलिए मैं जितना बोलूँगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। ये झूठ का पुलिंदा है। मैं आज 36 वर्षों से इन झूठ को ही उजागर करने लगा हूँ, उजागर करने में लगा हूँ कि ये लोग किस तरीके से झूठी अफवाहें उड़ा करके मानव समाज को धोखा दे रहे हैं, वरगला रहे हैं और हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। क्यों भाई, मुसलमान बना क्यों रहे हो? और जो मुसलमान बनने से पहले वो जो बन करके आया वो क्या आया? इसलिए आज हमारा ये हैदराबाद से एक फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि पंडित जी जैसा मुसलमान बनाते हैं ऐसा ईसाई लोग भी बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं। ईसाई भी बनाया जाता है दुनिया में, मुसलमान भी बनाया जाता है दुनिया में, बौद्धिस्ट भी बनाया जाता है दुनिया में, जैनी भी बनाया जाता है दुनिया में, सिख भी बनाया जाता है दुनिया में। पर जो बन करके आया वो क्या आया? जो बन करके आया वो क्या आया? क्या अल्लाह को नहीं मालूम? सृष्टि बनाने वाला अल्लाह नहीं है, किंतु सृष्टि बनाने वाला परमात्मा है। और वो कह रहे थे कि कोई गॉड बोल रहा है, कोई परमात्मा बोल रहा है, बोलने दो। अल्लाह बोल रहा है बोलने दो, गॉड बोल रहा है बोलने दो। बोलने देंगे तो कैसा? अल्लाह परमात्मा ईश्वर एक नहीं है। अल्लाह वो है कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब रोज़ी देता हूँ, लेकिन परमात्मा कभी किसी को बेहिसाब रोज़ी नहीं देते।
परमात्मा का उपदेश है जितना करोगे उतना पाओगे, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, उससे ज्यादा देना औरों के साथ अन्याय होगा। ये तो अल्लाह जानता ही नहीं है। अल्लाह इंसाफ वाला है क्या? और कहने के लिए तो कल इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा व इन तुक हसनतन युज़ाइफ़ुहा, कि अल्लाह ताला कुरान में खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जरा बराबर भी जुल्म नहीं करते। किसी को बेतहाशा देना ये जुल्म नहीं है क्या? मौलाना गुलाम मुर्तजा आ जाओ डिबेट करने के लिए, अगर हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करो। संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दे रहा हूं कि इस्लाम की सच्चाई को उजागर करके देखो मेरे सामने आकर। ये एक मुफ्ती यासीर जो सर्जिकल एपिसोड चलाता है, मैं कई बार बोल रहा हूं, ये सिर हो चाहे वो सिर हो, सामने आओ, नानी याद आ जाएगी। इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाओ, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। तो अल्लाह तो इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देते हैं, लेकिन परमात्मा किसी को बेहिसाब रोजी नहीं देंगे। जितना रोजी वाला काम करोगे उतना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा देना औरों के साथ अन्याय होगा। ये इस्लाम जानता नहीं है, कुरान नहीं जानता, अल्लाह भी नहीं जानता, ना अल्लाह वाले कहाँ जानेंगे। अल्लाह वा तुइज़्ज़ु मन तशाअ वा तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जिसको चाहते हैं इज्जत देते, जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं। ये काम परमात्मा का नहीं है, परमात्मा का उपदेश है इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे। हमें इज्जत देने की आवश्यकता नहीं है, तुम अगर इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे। इसीलिए मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब आपको ये जानना चाहिए कि पंडित महेंद्र पाल आर्य को आज संपूर्ण विश्व के आंगन में पंडित कह के पुकारा जा रहा है, क्योंकि उस पंडिताई की योग्यता को मैंने हासिल की, उस इल्म को मैंने जाना। जैसा मौलाना आप मौलवियत का कोर्स नहीं करते तो उससे पहले मौलाना नहीं बन सकते आप, वैसा ही इमामत का भी कोर्स किए बिना कोई इमाम बनने जाए तो संभव नहीं होगा। ये जानकारी आपको भी नहीं है मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब। बिना मुमताजुल मुहद्दिसीन किए, बिना टाइटल पास किए, अगर दर्स आलिया से हैं तो आप मुमताजुल मुहद्दिसीन करेंगे, और दर्स निज़ामी से हैं तो दौरा हदीस करेंगे। उसको उस कोर्स को किए बिना कोई मौलाना नहीं बन सकता। तो कैसे आप उसको इमामती करने के लिए ले गए? कैसे झूठी बातों की जानकारी दे रहे हैं दुनिया वालों को आप? केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि अल्लाह जिसको चाहते इज्जत देते, जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं। ये काम परमात्मा का नहीं है। इसीलिए परमात्मा अलग है, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है। अल्लाह गॉड तो जानता ही नहीं है। गॉड तो वो है कि जो गॉड का आत्मा पानी में तैर रहा था, और बाइबल के सृष्टि उत्पत्ति विषय को देखिए। इसी बेस पर मैंने कितने पादरियों को वैदिक धर्म में दीक्षा दिया है, कितने पादरी, कितने नन कैसे आए वैदिक धर्म को स्वीकार कर ले, कितने पादरियों को हराया डिबेट में, इसी कलकत्ता में भी और हैदराबाद में भी और कई जगह, दिल्ली में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्लाह और ईश्वर में भेद है, अल्लाह और ईश्वर में अंतर है। फिर भी कोई हलवा को गोबर कहेगा तो संभव है क्या? या गोबर को कोई हलवा कहे संभव है? नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे आस्था पर चोट। अरे तुम्हारी आस्था के साथ धर्म का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। तुम्हारी आस्था है कि मानो तो देव है, ना मानो तो पत्थर है, यानी देवता मानने पर ही देवता होगा, ना मानने पर पत्थर। तुम अगर मान करके पत्थर को देवता बना सकते हो तो इस गोबर को हलवा बना करके दिखाओ। क्या है तुम्हारी आस्था? इस्लाम वाले भी कहते हैं कि हमारी आस्था पर चोट पहुंचा। तुम्हारी आस्था क्या है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते बेहिसाब रोजी देते, यही आस्था है। कभी भी संभव नहीं होगा। रोजी वाला काम करना पड़ेगा, हिसाब से ही अल्लाह रोजी देंगे, परमात्मा रोजी देंगे। पर अल्लाह को तो हिसाब आता ही नहीं, अल्लाह तो बिना हिसाब वाला है। तो अल्लाह और ईश्वर में अंतर है। क्यों दुनिया को गुमराह कर रहे हो? वैसे ही गुमराह मोहनदास करमचंद गांधी ने की। और इन गुलाम मुर्तजा साहब ये बता रहे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने हमें सम्मानित किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर सम्मानित करेंगे नहीं तो रविन्द्रनाथ ठाकुर भी तो उसी तरीके से सम्मानित हुए पंचम जज को भारत का भाग्य विधाता कहकर। रविन्द्रनाथ ठाकुर कौन से जानकार थे? तो ये सारे चापलूस लोग एकत्रित हुए हैं। इसीलिए मैं दो टूक में आज अंतिम में ये भी शब्द आप लोगों तक पहुंचा देना उचित समझता हूं कि शिवसेना हिंदू के नाम से एक धोखा है। शिवसेना कभी भी हिंदूवादी नहीं था, ना है, क्योंकि इस अध कचरे अनजान अनभिज्ञ जो ABCD नहीं जानता है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है।
जो अभी अभी एमएलए बना है, जिसको राजनीति का ABCD नहीं मालूम, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और वो अजमेर में अभी चादर चढ़ा करके आया है। इसलिए महाराष्ट्र के हिंदू कहलाने वालों, होश में आओ, समझ जाओ। ये शिवसेना को हिंदूवादी नेता मत कहना कि ये स्वार्थवादी हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए नहीं। तभी ना वो शरद पवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। शरद पवार क्या बोला? शरद पवार ने पिछले दिन बोला लोकसभा में कि लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी बनेगी, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मैंने उसी समय ही बोल दिया, मैं तुम्हारा बाप बनेगा प्रधानमंत्री। जुबान तो खुलती नहीं उनकी। और ये लोग विरोधी से जाकर के मिलकर, क्योंकि सत्ता चाहिए, हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ये कर रहा है। इस आदित्य को राजनीति का राह तक नहीं आता। ये सब धोखा हो रहा है, राष्ट्र के साथ धोखा हो रहा है, वैसे धर्म के साथ धोखा हो रहा है। हिंदू के लिए ही विडंबना है। हिंदू अपने आप को जानता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में बनाया गया, ईसाई दुनिया में बनाया गया, जैनी दुनिया में बनाया गया, बौद्ध दुनिया में बनाया गया, लेकिन हिंदू बना बना आया है। इसको बनाना नहीं पड़ा। ये दुनिया जानने का प्रयास नहीं करते। हिंदू खुद जानता नहीं है, और हिंदू के ना जानने, हिंदू के अनभिज्ञता के कारण ये सारा बकड़ा हो रहा है। इसीलिए शिवसेना को जवाब देना, कल मैं लिख करके भी दिया था, शिवसेना को पीछे का गली दिखा देना चाहिए। इस रास्ते से निकलो, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करें, फिर चुनाव हो तो फिर बाद में डट करके प्रचार किया जाए, तभी बात बनेगी। शिवसेना के इस दुगली नीति को ये क्या नाम है वो, संजय राउत बकवास कर रहा है कि हमारे पास है अधिकार है, हमारे पास है। तेरे पास क्या अधिकार है बे? क्या बोलना है तू? एक अधिकारी को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अरे एक स्कूल का हेडमास्टर एक होता है, अनेक होता है। हेडमास्टर जो होता है उसको योग्यता के बल पर उसको हेडमास्टर बनाया जाता है, कि एक चपरासी को हेडमास्टर बना दिया जाता है। अभी वो राजनीति में अभी अभी आया है, उसको तो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं है? गधे कहीं के, अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? यहाँ ये मौलाना गुलाम मुर्तजा भी यही बता रहे थे, उसको इमाम बनाने के लिए चले गए, जिसको अता पता कुछ नहीं। तो झूठ, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, हिंदुओं के साथ ये धोखा हो रहा है। हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है, हिंदुओं को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए हिंदू अगर संभलते नहीं है, हिंदू अगर सचेत नहीं होते हैं, तो इनको बचाने वाला और कोई नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश यही है, नाना पंथ विदते आय नाया। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चे रास्ते पर आने से ही मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव होगा। वो सही और सच्चा रास्ता है वेद का। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता आया हूं, बैक टू वेदास। ऋषि मुनियों ने कहा है हमें वेदों की तरफ लौटना है। इसीलिए आइए आज प्रतिज्ञा लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि वेदों की तरफ लौट करके ही हम मानव जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत